बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 18 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ा होगा, रशिया की एंट्री भी हुई है, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले रूस और यूक्रेन जंग की तफसीलात मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल इंटरनेशनल मीडिया का फोकस या मशरिक़ वस्ता की जानिब है, ईरान की सूरत हाल पर है, या फिर यूरोप के अंदर ग्रीनलैंड पर इंटरनेशनल मीडिया का फोकस भी है और वहाँ से बहुत सारी खबरें हैं जो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल पहले रूस और यूक्रेन जंग की मैं तफसीलात आपको बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के तकरीबन डेली मुझे कमेंट्स रिसीव होते हैं। मैं पढ़ता हूं कि रूस और यूक्रेन जंग की तफसीलात भी साथ साथ बता दिया करें, तो मैं स्किम स्कैन करके बता दूं कि रशिया के हमले यूक्रेन के अंदर जारी हैं। ना सिर्फ जारी हैं बल्कि बहुत ज़्यादा ये हमले बढ़ चुके हैं। अगेन क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का फोकस नहीं है तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहा इन हमलों को, क्योंकि हमले आज से जारी नहीं है, बल्कि आपको मालूम है कि 4 साल हो चुके तकरीबन कि रशिया के हमले यूक्रेन के ऊपर इसी तरह से जारी हैं। लेकिन अब ये हमले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज की मैं आपको बात बताऊं तो 200 ड्रोन्स आज भी फायर किए गए रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत। यूक्रेन के डिफरेंट शहरों के अंदर जो डिफरेंट रीजन है यूक्रेन के, वहां पर रशिया की जानिब से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। 2 हलाक ने 7 जख्मी, लेकिन लाखों लोग जो हैं यूक्रेन के अंदर वो बिजली से महरूम हो गए। आज की ये खबर है। अगर मैं आपको पिछले हफ्ते की तफसीलात बताऊं, बल्कि यूक्रेन के सदर ही बता रहे हैं पिछले हफ्ते की जो तफसीलात हैं। यूक्रेन के सदर ने ये बताया कि पिछले हफ्ते रशिया की जानिब से 1300 जो अटैक ड्रोन्स हैं वो फायर किए गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत। यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर 1050 जो एरियल बम हैं वो भी रशिया की जानिब से फायर किया गया, और मुख्तलिफ अकसाम के 29 जो मिसाइल हैं इंक्लूडिंग ओरेशनिक जो मिसाइल है वो भी रशिया की जानिब से यूक्रेन के सदर ने कहा कि इस्तेमाल किया गया। और रशिया ने इस सख्त सर्दी में, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनवरी का महीना है, यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर कितनी सर्दी है वो तो मुझे अभी भी महसूस हो रही है। तो यूक्रेन के अंदर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ कि बर्फ़बारी है, बहुत ज़्यादा सर्दी यूक्रेन के अंदर। और इस सख्त सर्दी में रशिया की जानिब से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं और रशिया का मकसद है कि यूक्रेन जो है वो घुटनों पर आ जाए और इस जंग को बंद कर दे। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की घुटनों पर नहीं आ रहे बल्कि हाथ फैला रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया। अच्छा, ये इसको नज़र नहीं आ रहा, जाहिर है कि इसके अपने मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, यहाँ पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। वरना ये अगर इर्द गिर्द देखे, अपने गिरदो नवा में ही देख ले, ग्रीनलैंड को देख ले या फिर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल देख ले, तो इसको ये जो लिस्ट इसने निकाली अपने वीडियो पैगाम के अंदर, तो ये निकालने से पहले इसे 100 मरतबा सोचना चाहिए था। एटलीस्ट ग्रीनलैंड की सूरत हाल देखकर ये लिस्ट जो है वो एटलीस्ट छोटी कर देता। खैर, यूक्रेन के सदर ने कहा कि जी रशिया के हमले देख लें, रशिया की ब्रुटैलिटी देख लें, रशिया की जो दहशतगर्दी है वो देख लें कि ये हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, और इतनी सर्दी में ये हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। हमें बिजली भी चाहिए, हमें गैस भी चाहिए, हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स भी चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका से इसकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था। अमेरिका के अंदर तो मैं आपको बता दूं कि इसने अपनी टीम भी भेज रखी है। आज यूक्रेन के ऑफिशियल्स अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, स्टीव विटकॉफ से मुलाकात कर रहे हैं। वो जो 20 नुकाती जंग बंदी मनसूबा है उसको लेकर ये मुलाकात जारी है, लेकिन लचक कोई नहीं दिखाई जा रही। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो वही रिपोर्ट्स हैं कि टेरिटरीज वाले नुक्ते पर या फिर जो सिक्योरिटी गारंटीज वाला नुक्ता है उस पर यूक्रेन की जानिब से लचक नहीं दिखाई जा रही, बल्कि यूक्रेन की जानिब से मुतालबात रखे जा रहे हैं अमेरिका के सामने, अपने इत्तेहादियों के सामने, कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज भी चाहिए। अच्छा, ये सिक्योरिटी गारंटीज मांगते हुए ये हालत नहीं देख रहा यूरोपियन कंट्रीज की कि उनको अपनी सिक्योरिटी के लाले पड़े हुए हैं। डेनमार्क पर डोनाल्ड ट्रंप हमले की बातें कर रहा है, और यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नेटो ममालिक हैं, वो डेनमार्क जैसे इंटरनेशनल मीडिया का फोकस यूक्रेन की जानिब नहीं है, इसी तरह से इसके इत्तेहादियों का फोकस भी इसकी जानिब नहीं है। यूक्रेन के इत्तेहादियों का फोकस जो है वो आपको मालूम है कि ग्रीनलैंड की जानिब है। अच्छा, ग्रीनलैंड में आपको बता दूं, गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि फ्रांस की जानिब से 15 फौजी ग्रीनलैंड भेजे गए, जर्मनी की जानिब से 13 फौजी, स्वीडन की जानिब से 3 फौजी, नॉर्वे की जानिब से 2 फौजी, बरतानिया की जानिब से 1 फौजी, और नेदरलैंड्स की जानिब से भी एक जो नेवी का अहलकार है वो नेदरलैंड्स की जानिब से भी भेजा गया है। आने वाले चंद घंटों में ये लिस्ट बढ़ती जाएगी
اور تمام کے تمام جو یورپین کنٹریز ہیں وہ یہ علامتی ڈپلائمنٹ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ تمام کے تمام ایکسکلوڈنگ سم کنٹریز، یہ تمام کے تمام جو یورپین کنٹریز ہیں یہ ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور علامتی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ان کی جانب سے آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آئے گی۔ اکا دکا 2-4 فوجی ان کی جانب سے ڈنمارک بھیجے جا رہے ہیں۔ آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ علامتی میسج جو ہے وہ یورپین کنٹریز کی جانب سے جو دیا جا رہا ہے، کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مل رہا ہے؟ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس نے ایک لمبا چوڑا اس نے میسج جاری کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ظاہر ہے کہ پورا میں آپ کو پڑھ کر نہیں سناؤں گا، بہت لمبا چوڑا میسج ہے، میں آپ کو سکیم کر کے بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لکھا کہ ڈنمارک کو سمجھ نہیں آ رہی، بڑا احسان فراموش ہے، ہم 150 سال سے امریکہ ڈنمارک کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ گرین لینڈ ہمیں دے دو، گرین لینڈ ہمیں دے دو، یہ نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، ورنہ رشیا اور چائنا یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے، لیکن ڈنمارک کو ہماری پیار کی زبان جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ کنٹریز کا نام لیا کہ یہ بھی آ کر خواہ مخواہ میں ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب ہمارا صبر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ختم ہو گیا۔ اچھا، ان کنٹریز کا میں آپ کو نام بتا دوں جن کنٹریز کا نام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، یونائٹڈ کنگڈم، نیدرلینڈز اور فن لینڈ، یہ وہی کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنے فوجی بھیجے ہیں اور ڈنمارک کے حق میں جنہوں نے بیانات دیے ہیں کہ ہم ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں، گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے۔ تو ان کنٹریز کو مخاطب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی کان کھول کر سن لو، 1 فروری 2026 سے یہ جتنے بھی کنٹریز کا میں نے نام لیا تو ان پر 10% ٹیرفز عائد کیا جائے گا امریکہ کی جانب سے، اور یہ 10% نہیں رہے گا بلکہ 1 جون 2026 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو ٹیرف ہے یہ 25% ہو جائے گا، اور تب تک یہ ٹیرفز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ لاگو رہیں گے ان کنٹریز کے اوپر جب تک یہ امریکہ کو گرین لینڈ نہیں دے دیتے۔ یعنی کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹون چیک کریں، اس کی بدماشی چیک کریں، اب اس پر جو رد عمل سامنے آ رہا ہے جو یورپین کنٹریز ہیں تو وہ ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کینیڈا کے مارک کارنی انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی ہم ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحافی جہاں پر بھی یہ یورپین لیڈرز نظر آ رہے ہیں، جیسے جارجیا میلونی جاپان کے دورے پر تھی، اس وقت تو خیر یہ ساؤتھ کوریا کے اندر موجود ہے، جاپان کے دورے پر تھی، تو ان سے سوال پوچھا گیا صحافی کی جانب سے کہ ہاں جی آپ نیٹو ملک امریکہ کے ساتھ ہیں یا پھر نیٹو ملک ڈنمارک کے ساتھ ہیں؟ تو تمام کے تمام جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ امریکہ غلط بات کر رہا ہے۔ نہ صرف نیٹو کنٹریز بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کریملن کے ترجمان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا کریملن کی بریفنگ کے دوران کہ ہاں جی آپ کس کے ساتھ ہیں، کیا آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا آپ ڈنمارک کے ساتھ ہیں؟ صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ ظاہر ہے کہ رشیا کسی کا ساتھ یا کسی کے خلاف تو نہیں کھڑے ہو گئے، تو ان کی آپسی جنگ ہے۔ بہرحال جو کریملن کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈنمارک کا حصہ ہے، جو گرین لینڈ ہے وہ ڈنمارک کا حصہ ہے، اور رشیا بھی گرین لینڈ کو ڈنمارک کا حصہ ہی مانتا ہے۔ یعنی کہ اب ان یورپین کنٹریز کو یہ اندازہ تو ہو جانا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور وہ جہاں پر بھی کھڑے ہیں وہ بالکل غلط کھڑے ہیں، اور یہ مشورے دیے جا رہے ہیں جارجیا میلونی کی جانب سے بھی، فرانس کے صدر کی جانب سے بھی، اور جرمنی کے جو چانسلر ہیں فریڈرک مرز ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وقت آ چکا ہے کہ رشیا کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بحال کیے جائیں، رشیا کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے، اور اگر یہ نیگوشیشنز ان کی بحال ہو جاتی ہیں، ان کی جانب سے کچھ مشورے تو کیے جا رہے ہیں کہ جی ایک نمائندہ مختص کرتے ہیں وٹکوف جیسا خصوصی نمائندہ اور رشیا بھیجتے ہیں، پھر رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو اگر یہ چینل جو ہے وہ کھل گیا یورپ اور رشیا کا ڈائریکٹ چینل، تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، اسی طرح سے آؤٹ ہو جائے گا جس طرح سے کینیڈا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آؤٹ کر دیا اور چائنا کے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا نے ہاتھ ملا لیا، ٹریڈ ڈیل کر لی۔ تو اب یورپ بھی اسی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ درمیان میں ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ یہ بیٹھی ہوئی ہے جس نے لمبی چوڑی لسٹ نکالی ہوئی ہے کہ مجھے یہ بھی دے دو، مجھے وہ بھی دے دو۔ یورپین کنٹریز کو ابھی یوکرین جنگ کی نہیں پڑی ہوئی، یوکرین کی نہیں پڑی ہوئی، بلکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یوکرین جنگ کو رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کر کے بند کر دیا جائے، اور گرین لینڈ والے معاملے کو لے کر یہ یورپین کنٹریز کی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اپنے ہی اتحادی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ جنگ کا آغاز ہوا۔ اچھا، جارجیا میلونی نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، میں آپ کو بتا دوں۔ جارجیا میلونی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو
ये गलत नहीं लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं भेजे जा रहे, हमारी जानिब से जो फौजी हैं वो तो दूसरे जो दुश्मन हैं जिनका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी किया जाता है, तो ये उनके खिलाफ यहाँ पर नेटो कंट्रीज की या यूरोपियन कंट्रीज की डिप्लॉयमेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो खुश होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो कंसर्न्स हैं वो उसके इत्तेहादियों की जानिब से सुने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की इत्तेहादी इतने संजीदा हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को और क्या चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड लेगा, और वो कीमत जो है वो नेटो का इत्तेहाद भी हो सकता है। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। और दूसरे चैनल के ऊपर इकराम साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करनी है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर, और इनसाइड अमेरिका जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, तो अगर नेटो का इत्तेहाद टूट गया तो अगला नंबर अमेरिका का भी लग सकता है। जिस तरह के हालात अमेरिका के अंदर हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से, तो उसकी तफसीलात मैं आपको दूसरे चैनल के ऊपर बताऊंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।